बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 नवंबर 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत से अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आरएसएफ का लड़ाका त्यारा मशक के दौरान गिरकर तबाह, कोई नुकसान नहीं हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दफा के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स का एक F-15S लड़ाका त्यारा इतवार की रात मामूल की मशक के दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किंग अब्दुल-अजीज एयरबेस के तरबियती मैदान में गिरकर तबाह हो गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत के तर्जमान ने बताया कि हमले में 2 अफसरान शामिल थे जिनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, कोई ज़ख्मी या कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक पैनल जो है वो हादसे की तहकीकात कर रहा है। मक्का मुकरमा में 5 साला बच्ची की गुमशुदगी का मुअम्मा हल हो गया, गैर मुल्की खतून गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने 5 साला बर्मी बच्ची की गुमशुदगी का मुअम्मा हल कर लिया। इस वाक़े पर बर्मी कम्युनिटी में भी तशवीश थी। अल अरबिया और अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकरमा पुलिस ने एक बयान में कहा कि बर्मी बच्ची रतील असद शहर के एक पब्लिक मुकाम से मिल गई थी और वो सेहतमंद है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी खतून बर्मी लड़की की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार पाई गई। पुलिस ने बताया कि ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी खतून को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। याद रहे कि 5 साला बच्ची 29 अक्टूबर को रात 11 बजे एक पब्लिक मुकाम शौकिया वॉकिंग ट्रैक से पुरस्रार तौर पर लापता हो गई थी। ताहम 1 नवंबर को बच्ची मिल गई। 5 साला बच्ची रतील असद की बाजियाबी में सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिशों ने अहम किरदार अदा किया। गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस के नए ज़वाबित जो है सामा ने जारी कर दिए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने गाड़ियों के मुकम्मल इंश्योरेंस के ज़वाबित जारी किए हैं। उसका मकसद इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी और कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट को मुनज़्ज़म करना और गाड़ी की मुकम्मल इंश्योरेंस स्कीम के बुनियादी निज़ाम में यकसानियत पैदा करना है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने बयान में कहा कि गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं। नए ज़वाबित में वाज़ेह किया गया कि किस किस्म की इंश्योरेंस लाजमी है और कौन सी इख्तियारी है। सामा के मुताबिक गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी को तमाम डिटेल से आगाह करे। उम्मीदवार को इख्तियारी कवरेज के बारे में बताया जाए। इस बात से आगाह किया जाए कि मुतबादिल गाड़ी का किराया शाहराह पर यानी कि सड़क पर सफ़र करते हुए ज़रूरत पड़ने पर मदद, मौत, जिस्मानी चोट की सूरत में मदद, ड्राइवर या इंश्योरेंस कराने वाले के सेहत के अखराजात, बैरून मुमलिकत, एक्सीडेंट की सूरत में जो है इसके अलावा और रिश्तेदार जो है उसकी ड्राइवर की कवरेज, और इसके हवाले से बताया जाए कि अगर वो इजाफी कवरेज लेता है तो कितनी कीमत आएगी। सामान्य गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस स्कीम की बाबत इस्तिस्ना के ज़वाबित भी मुकर्रर कर दिए हैं। ज़वाबित के मुताबिक इंश्योरेंस मुआहदे के दोनों फरीक पैकेज पर इत्तफाक करें। कटौती की रकम पर अमल दरामद का तरीक़ाकार भी मुतय्यन करें। गाड़ी की जो है जुज़वी तबाही की सूरत में मुतल्लिका इदारों की जानब से मेंटेनेंस की कीमत जो है मुतय्यन करने पर इत्तफाक की राय पैदा करें। मुतल्लिका इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट से गाड़ी मुकम्मल तबाह होने की निशानदेही की हिकमत अमली मुकर्रर करें। इंश्योरेंस कराने वाले फरीक और इंश्योरेंस कंपनी ऐसी गुंजाइश पैदा करें कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह होने की सूरत में उसकी मार्केट वैल्यू की मुनासिब निशानदेही किस तरह की जाए। इंश्योरेंस कराने वाले को इंश्योरेंस मुआवजे की कीमत का मुनासिब रास्ता निकाला जाए। सामा ने इंश्योरेंस कंपनी को हदायत की है कि वो इंश्योरेंस पैकेज की पेशकश करते वक्त ये तमाम चीज़ें इंश्योरेंस कराने वाले पर वाज़ेह करें ताकि किसी किस्म के बाद में कोई डिस्प्यूट है वो ना हो। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने गुलाफ़ काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में गुलाफ़ काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुलाफ़ काबा जो है उसकी मामूल की जो मरम्मत है वो की गई है और इंतज़ामिया ने कहा है कि गुलाफ़ काबा फैक्ट्री के माहिरीन ने मरम्मत का काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिए हैं। मस्जिद हरम में गुलाफ़ काबा की जो मरम्मत पर मामूर जो है शोबे के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि गुलाफ़ काबा की मरम्मत जो है वक्फे से होती रहती है। 40 दिन के बाद शदीद सर्दी होगी। महकमा मौसमियात माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद रज़ाक ने कहा कि 40 दिन के बाद सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ होगा, जिसके साथ ही मौसम शदीद सर्द हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर का आगाज़ होगा जो पूरे मुल्क में फैल जाएगा। उन्होंने कहा दही और बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत फौरी तौर पर महसूस की जाएगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को जज़ान, बाहा, असीर में मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा और इसके अलावा मदीना मुनव्वरा, अल-जौफ और शुमाली हदूद जो रीजन हैं उसमें गर्दो गुबार होगा, जिसके बायस हद निगाह जो है वो मुतासिर रहेगी।
تھائی گھریلو ملازمہ کے لیے کم سے کم تنخواہ $500۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود ہے جو ہے اس نے ماتحت اس کے گھریلو عملے کے حقوق کے محافظ جو پروگرام جس کو مسانت کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ کی گھریلو ملازمہ کی کم سے کم تنخواہ $500 رکھی گئی ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان طے پا چکا ہے کہ تھائی لینڈ کی گھریلو ملازمہ جو ہے اس کی تنخواہ $500 یعنی کہ 1875 ریال منیمم ہوگی، اور متعلقہ فریق باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مسانت کا کہنا ہے کہ ریکروٹمنٹ کی جو قیمت ہے اس صورت میں کم ہوتی ہے جب متعین طور پر کسی گھریلو ملازم یا ملازمہ کو طلب کیا جاتا ہے۔ یہ سہولت فلپائن، سری لنکا اور کینیا سے گھریلو ملازماؤں کی درآمد کے سلسلے میں مہیا ہے۔ مسانت کا کہنا ہے کہ ریکروٹمنٹ کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خاص خصوصیات کی گھریلو ملازم یا ملازمہ درآمد کی جائے، اور اس کے علاوہ گھریلو ملازم یا ملازمہ کو نامزد کر کے اس کا نام، پاسپورٹ نمبر وغیرہ بتا دیا جائے۔ ریکروٹمنٹ کی اس قسم کو معروفہ کہا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مختلف خدمات انجام دینے والے کارکن طلب کیے جائیں، اس میں ملازم یا ملازمہ کو نامزد نہیں کیا جاتا۔ یہ سہولت دیگر پیشوں میں میسر نہیں ہے۔ ریکروٹمنٹ کمپنیاں ایسی گھریلو ملازمائیں درآمد کرتی ہیں جو کسی خاص فرد یا خاندان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں جز وقتی جو سیلری ہوتی ہے اس پر مختلف لوگوں اور خاندان کے ہاں کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سعودی رسپانس پلس جو ہے انہوں نے میڈیکل سینٹر نے ریاض میں ایمبولینس سینٹر کا آغاز کر دیا۔ آن سائٹ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سروس فراہم کرنے والے سعودی رسپانس پلس میڈیکل نے جو ہے سعودی مارکیٹ میں داخل ہونے کے صرف 3 سال کے دوران ریاض میں ایک خصوصی ایمبولینس سینٹر اور میڈیکل ٹریننگ سینٹر کا آغاز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی رسپانس پلس میڈیکل نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ UAE میں قائم جو ہے رسپانس پلس ہولڈنگ کا ایک حصہ رسپانس پلس میڈیکل کا مقصد آنے والے سالوں میں سعودی عرب کے ہیلتھ کیئر کے شعبے میں اضافی جو 50 ایمبولینس ہے اس میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ سے پروازیں کہاں جاتی ہیں؟ بجٹ ایئر لائن فلائناس کے پاکستان سے حال ہی میں آپریشن کے آغاز کے بعد یہاں سے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ جانے والی ایئر لائنز کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ 2007 میں پروازیں شروع کرنے والی سعودی عرب کی اس ایئر لائن کے فضائی بیڑے میں 38 جو طیارے ہیں شامل ہیں، جو کہ 70 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی پروازوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس ایئر لائن کو 2015 سے 2021 تک مسلسل 7 سال تک مشرق وسطیٰ کی کم کرائے والی ایئر لائن کا ایوارڈ ملا ہے۔ پاکستان میں فلائناس کی آمد کے بعد تقریباً ہر شہر سے مشرق وسطیٰ کے لیے لگاتار پروازیں جاری ہیں، جو کہ PIA کے علاوہ سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک کی کئی ایئر لائنز ہیں۔ سعودی عرب کی سعودی ایئر لائن اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان کے لیے پروازیں آپریٹ کر رہی ہے، اور سعودی ایئر لائن سعودی عرب کے علاوہ بحرین، متحدہ عرب امارات، لبنان سے بھی پاکستان کے لیے فضائی آپریشن جو ہے وہ شیڈول کرتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے 8 ہوائی اڈوں سے ایئر عربیہ، ایمریٹس ایئر لائن بھی اسی طرح پاکستان کے جو ہے مختلف ایئرپورٹ سے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ اتحاد ایئر ویز، فلائی دبئی، گلف ایئر، شام ونگز، فلائی بغداد، ایران ایئر، نیشنل ایئر ونگ، جزیرہ ایئر ویز، ماہان ایئر، عمان ایئر، قطر ایئر ویز اور سلام جو ایئر ہیں، یہ تمام مشرق وسطیٰ کے لیے جو اپنی سروسز ہیں فلائٹس فراہم کر رہی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔